कौन भारतर बीएसएनएल रे अच्छी दम कौन बीएसएनएल हो पार भारतर नुआ डाटा किंग एयरटेल और जिओर मार्केट को कौन बीएसएनएल पछरे पकईदेव यही कथा शुणा और कहबारे ही अलग लगुच कहीं बीएसएनएल रु अधिका आशा करवा आजिर भारतीय नुहे बीएसएनएल जो निजर सर्विस ग्राफ को तलक आनी सेटा समस्ते देखि सारी आउ निज आखिरे मध्य अनुभव करिसंती किंतु सांग माने मार्केट रे हेछि एबे एमिति किछि खलबली जेउथि पई बीएसएनएल पुनी थरे ट्रेंड करिबारे लागिछि बीएसएनएल नुआ जियो बनी पारिबो किंतु ता सामना रे बहुत बड़ खाल ढीप पड़ी रहिछि आज ए भिडियो रे बुझवाकू चेष्टा करिबा केमिति तरीका मोबाइल कंपनी गुड़िक लंबा पैसा आदाय करने प्लानिंग रे बसिचंती आम मोबाइल यूजर ठू आउ केमिति तरीका रे बीएसएनएल आमको यही हैरान रो मुक्त करि परिबो ओ देश पई आगको रिसोर्सेस और रेवेन्यू जनरेट करि परिबो आसंतो बुझिबाकू चेष्टा करिबा ए वीडियो माध्यम रे सांग माने एही खबर तो आपण माने सुनि सारिथिबे जदि सुनि नांती पुणी थरे सुनि नियंतु भारतर प्रमुख कंपानी टेलीकॉम कंपानी एयरटेल जियो वीआई निजर एप्रेसिएबल जो निजर फीस वैल्यू थिला ताको बढ़ाई देइछंती माने डाटा महंगा फोन रिचार्ज महंगा जेपर कि 10 रु 27% जाए वृद्धि टिके भावंतु 27% जाए वृद्धि आपणको टारिफ चार्जेस रे यार माने जो रिचार्ज 100 टंका रे मिलुथिला सेटा बढ़ी जाए 127 टंका रे मिल पारिबो एबे प्रश्न एटा उठुछि जे शेष रे एही कंपनी गुडी को अचानक कोन पे निजर फीस वैल्यू बा रिचार्ज प्लान बढ़ी देइछंती तो यार पछरे एही कथाटी भारी की आसुछि जे किछि दिन पूर्वे जो 5G स्पेक्ट्रम रो ऑक्शन होइथिला भारत सरकार जो नीलाम करथिले 5G स्पेक्ट्रम रो ऑक्शन रो सेही समय रे एही कंपनी गुडी को लाइन लगई छिड़ा होइथिले आउ 1.5 लाख कोटी टंका एही माने निवेश करिसंती आउ एबे समय आसी जाईची से निवेश रो टंका उठेबार आउ ये सब किछि कस्टमर को ही करबा को पड़िबो हां सांग माने आमको ही करबा को पड़िबो देखंतु एक टर्मिनोलॉजी अछि ताहाको आरपीयू कहा जाए कोन एआरपीयू कहा जाए माने एवरेज रेवेन्यू पेर यूजर माने कोन गोटे व्यक्ति ठारो एवरेज केते टंका कमाई थाए कंपनी गुडी को तो सुनंतु आमर जो जियो अच्छी से कमाई थे 181 टंका कथा बा एयरटेल रो तो से कमाई थे 209 टंका आउ वीआई के कम कमाई थे 135 टंका तो सांग माने टार्गेट रही एयरटेल जो 209 टंका नेउछि सेटा कम से कम तारो एवरेज रेवेन्यू पेर यूजर 300 टंका हे जाऊ आउ एबे बाकी सब कैलकुलेट करि दियो जे जियो केते बढ़ेबो वीआई केते बढ़ी पारिबो एबे सेठी दिमाग लगै दियो ना संग माने जे से केते कमाइबो ए जदी 209 रु 300 टंका बढ़ेबार जदी टार्गेट रखिची ताले जियो केते बढ़ी पारिबो आ वीआई कंपनी केते बढ़ी पारिबो दिमाग लगाओ दिमाग तो एबे मार्केट रु पैसा काढिबा आरंभ होई सारिछि कंपनी गुडी को एबे जो सर्विस देउछंती सेही माध्यम रे मोटा अंकर पैसा भी छापिबार प्लान करि चलीछि एबे देखा जाए तो जो पुराना यूजर अछंती ताको बेस बढ़ेबाकू पड़िबो काहे कि ना नुआ मोबाइल यूजर बहुत कम मात्रा रे आसुछंती जेमिति कि आजिठु 10 वर्ष पूर्वे जेपरि हेउथिला ताठु अधिका स्पीड रे आजिका डेट रे मोबाइल यूजर बहुत आसी सारिछंती तो यूजर बेस नुआ हेउ नाहंती तांको एथिपाई एया करिबा जरूरी हे जाईछि जे जदि से माने पैसा नेबेनी तो निजर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ी पारिबेनी
ନୂଆ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5G ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5G ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପଇସା ଲାଗିବ। ତ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତ ପଇସା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାଇଜେସ୍ ବଢ଼ିଛି, ଇଏ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଖାସ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ BSNL ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼େଇବା କଥାଟିକୁ ତ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ BSNL ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯଦି ଇଏ ବଢ଼େଇଲେ ସେତେ ବି ଅଧିକା କରିବନି କିମ୍ବା ବଢ଼େଇବନି। ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏହି ସମୟରେ BSNL ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟେଲିଫୋନ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ BSNL ର 4G ଭଲ ଭାବରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି। ମାନେ ଭାରତରେ କେତେ ସାରା ଏମିତି ସହର ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ସେଇ ଯାଏଁ BSNL ର 4G ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ BSNL ର ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ରୁରାଲ ଏରିଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯୋଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଇଠାରେ BSNL ହିଁ ଚାଲେ। ସେଇଠି ଏୟାରଟେଲ ଓ ଜିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି BSNL ସିନସିୟରଲି ଚାହିଁବ, ସିରିୟସରେ ଚାହିଁବ, ତ BSNL ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ବନିପାରିବ ବା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁବ ତ। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଠିକ ତରିକାରେ ଏହିଠାରେ ରିଫର୍ମ ଆଣିବ, ଯଦି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବଦଳ ଅଣାଯିବ BSNL ଭିତରେ, ତ BSNL ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅମ୍ବାନୀ, ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ହାଲକାରେ ନେବେନି। ଆପଣ BSNL ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜରେ ହେଇପାରେ BSNL ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହେଇପାରୁ। କାହିଁକି ନା BSNL ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଆମ BSNL ଟି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ BSNL ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ, ଆମର ଯେମିତି ପୁରୁଣା ରୁ ଆମ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ BSNL ହିଁ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆମେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା କିଛି BSNL ଓ ଏୟାରଟେଲକୁ ନେଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।